Hi, Polanders! Ginhatag sang miga ko gali o. Crabs. Hindi pa si Guy Martin gusto nga lutoon ko. Hindi sa gusto lutoon ko kasi hampangan niya pa ko, no? Baldulik ka de. Kaya lagi, no? No, jag vill leka med dem. Yeah, so hindi pa sa gusto lutoon. Gusto pa siya daw magampang. Kadako, oh. Hi. Jag sätter lite varm nästan. Yeah. May nabibot ang imo nga kamot. Ha? Butangan niya sa tubig, o kay gusto ako ng hampangan. Silain ko isa, okay mo bala nga kamot para makita mo dayon. Ano? Ja. Are du fornøyd da? Ja, jag får den där. Nara na, oh. See? Ha? Gaburot-burot. O, see? Det går. Det er frisk. Oi. Oh. Oh. See? Nagalangoy-langoy na. Cosa di var du ville dricka? Ano eh? Ja, bevägerskär. Yeah. Nagahulag ko, no? Hambal ya patay. Gusto ya isuok iya nga kamot. Saling ko hindi pag isuok. Kay mawawaw kagida ko sa kasakit. Den andra kanske. Nej, det är to är det här livason. Kanske de är sultna. Nej. Jag kan få den när jag ska leka med den. Ay, matara niya gidyaw. Hindi pa sa gusto nga lutoon ko, ah. Oh. Projekte din honda na din, ah. Duskal hablod iti po. O so duskal grota dar. Mahibi kagida karon ang dugo karon ka talaga kay na. Ginay matara niya gido. Ang tawa lang. Sila niya sa ako, no? Patay. Gusto yung isuok iyang kamot. See? I will stuck. Ginampangan niya, oh.